السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم باذن الله غادي نوجد لكم واحد الوصفه بالخرشف. يعني الوقت نتاع الخرشف هو هذا. الخرشف هو هذا الشكل، كيكون على هذا الشكل هكا مع اللحم والزيتون. غادي نوري لكم المقادير كاملين. ويعني هاد الطاجين كيجي رائع، يعني درتو غادي نديرو غير بالخرشف والزيتون فقط. وغادي نوري لكم يعني لا فاصون كيفاش غادي نقي هذا الخرشف. بزاف تاع البنات اللي ما يعرفوش ينقيوه، وغادي نوري لكم راه ساهل وكيجي بنين ورائع. الطاجين ديالو كيجي ما شاء الله. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous préparer un tagine que je vais passer à la cocotte en premier. Du cardon. Ce qu'on appelle le cardon, c'est ça. Les cardons, donc voilà, c'est ce que vous voyez. Et je vous montre la façon, comment nettoyer, comment le nettoyer. Parce que la plupart des filles ne savent pas comment laver ou nettoyer, l'éplucher, on va dire. Voilà, et je vous montre la façon, elle est tellement facile que... Et puis le tagine au cardon, elle est très très délicieux, elle est facile à faire. Donc moi, bidnillah, ça va être au cardon et aux olives. Donc غادي نبدي. انا عندي اللحم تاع الحولي، يعني اليوم انا هزيت اللحم تاع الحولي. Donc aujourd'hui moi j'ai pris l'agneau. Donc vous pouvez prendre le poulet ou toutes sortes de viande. Et puis j'ai pris un oignon. عندي واحد البصله كبيره هكا مقطعه. عندي القزبر المعدنوس، persil, de la coriandre, un peu de chaque. J'ai les olives. عندي الزيتون، ça c'est pour la fin. وفي العطور عندي الفلفله الكحله، الكمون، سكينجبيل، الملحه، الثوم، القرقوم والبزار الاحمر. Donc pour les épices, j'ai le poivre, le gingembre, le curcuma, un peu de sel, la poudre d'ail, le curcuma, et puis voilà, le poivre rouge. Voilà, et c'est tout, il n'y a que ça. Donc c'est super simple et c'est très très bon. Donc je vais vous montrer la façon de faire, comment nettoyer. Donc c'est facile, j'ai une bonne partie là. En plus c'est la période, donc profitez-en de faire des tagines avec, c'est super bon et c'est facile à faire. Alors الوقت نتاع الخرشف ما تنساوش روحوا جيبوا وطيبوا به، كيجي رائع. انا بدا كيعجبني بزاف. يعني نوري لكم الشكل كيفاش ينقيوه، راه ساهل. كتشوفوا هكا، تحيدوا له، تجيو من هنا تحيدوا هكا هاد الخيوط وصافي. Il y a des sortes de fils, puis il faut retirer, les nettoyer comme ça, de cette façon là. على حساب هاد الشكل نقعد نقيو هكا، راه ساهل. هذا بحال هذا كبير غادي نقسمو على زوج وديرو هكا. على ليميت تقدروا تخبشوه هكا، كاين اللي فوالا. وديروه هنا في الليم، في الماء والليم والسيترون. غندير هكا الحامض مع كي سميتو مع الماء باش نقيو. ونبقى ندير في الماء يعني على هذا الشكل. تحيدوا له هاد الخيوط هكا كما راكم تشوفوا معايا، وهنا ديروا له غير هكا. فوالا ديروا. انسيت تجيو هنا مع هاد الطرياف هكا، تهزوا الطرف الاخر هكا، تقسموهم على زوج الا كانوا عرض هكا بحال هذا. وغتجيو بهذا الشيء هذه هكا حرشه، تشدوا الطرف ديالو وتهودوا معاه يعني هكا الخيوط. تحيدوا هاد الخيوط وغادي تزيدوا هكا كما راكم تشوفوا. راه ساهل، يعني راه بزاف تاع البنات اللي يقول كيفاش كيتقشر، كيفاش كيديروا له، راه ساهل على هذا الشكل. فوالا كي تشوفوا هكا نقي على هذا اللي يولي هكا اخضر، ديروه هنايا في الماء والسيترون. Voilà, la façon elle est simple à faire. Vous prenez le bout et vous descendez, hop, vous retirez les fils au fur et à mesure.
des sortes de fils. Moi j'appelle ça des fils, mais vous pouvez les appeler comme vous voulez. Voilà, et hop. Et pour garder cette jolie couleur comme ça, ben, j'ai mis l'eau et le citron. Voilà. Et je vais هكا نعاود معكم وحده باش تعرفوا باش تشوفوا. نقطعوا داكشي اللي ما سافا با كاع هكا بحال هذا اللي هنا، ونجي هنا في هذا الطرف بحال هذا كبير نقسمو على زوج باغ اكزومبل. نهز هذا ونهود معاه هكا، ونجي هنا في الطرف ونهز هكا. فوالا. وديروا لا طاي اللي بغيتو. انا درتو هكا طويل، ولكن تقدروا ديروه رقيق، ديروه صغير. قلب هذا الشيء انا غادي نصاوبو في الطاجين من بعد، يعني يعطي المنظر احسن الا كان هكا طويل مع الزيتون. يجي وهو هذا الخرشف كيجي في كل حاجه، كيجي في هكا في الطاجين، كيجي مع الكسكس. باذن الله غادي نوجد لكم واحد الكسكس به، وكيعطي المذاق رائع كما راكم تشوفوا. عاود هذا اللي كيكون هكا، حيدوه هكا، تجيو مع الطرف هكا شدوها، تبدلوا بالطرياف وتبديوه هنا وتهودوا معاه. كتجيو هنا وتهودوا وتبقاو هكا مستمرين حتى تكملوا كاع الكميه ديالكم. فوالا كما راكم تشوفوا معايا هكا. وغادي نوري لكم، يعني غادي نستمر على هذا الشكل حتى نكمل كاع هذا الشيء، ونوري لكم كيفاش غادي يعني نقدر هذا اللحم ديالي. دونك je continue باذن الله. Je finis tout le reste de mes cardons, et donc puis je vous montre la suite. Moi c'était juste pour vous montrer comment les éplucher, et donc je vous montre la suite باذن الله. Je reviens. كما راكم تشوفوا معايا، نقيت الخرشف ديالي ودرتو في الليم والماء، وغادي نخليه على طرف بلا نشرمن داك اللحم ونديرو في الكوكوط. Comme vous voyez, j'ai lavé mes cardons. Donc voilà, je les ai mis dans l'eau et le citron pour qu'ils gardent cette couleur. Voilà. Et puis je le mets de côté et je passe à ma viande. Je prends une cocotte. Je prends ma viande. Donc vous prenez ce que vous voulez comme viande. Même avec le poulet, ça c'est bon. Donc voilà, je prends ma viande. Voilà, vous voyez. Je mets l'huile d'olive. درت اللحم ودرت زيت الزيتون، وغادي ندير عليها نضيف عليها الملحه. Je mets juste le sel. Voilà. N'oubliez pas que l'olive est salée aussi, donc mettez pas trop de sel. درت الملحه ودرت زيت الزيتون، وغادي نردو يتقلى شويه et je reviens. Donc je le passe, je vais le faire revenir un peu avec l'huile et le sel, et je reviendrai pour la suite باذن الله. كما راكم تشوفوا درت يتقلى شويه هكا في الزيت، غير شويه اللحم والملحه والزيت، و une fois يبدا يتقلى هكا انا غادي نضيف له البصله. بسم الله. فوالا، وغادي تخليوه يتقلى مزيان مع البصله والزيت والملحه، وغادي عاد نزيد له العطور يعني باش ما يتحرقوش. شوفوا. Donc voilà, j'ai mis ma viande, l'huile d'olive, le sel, et j'ai rajouté les oignons et je vais laisser cuire un moment. Et j'ai pas mis d'épices afin que il faut pas qu'il brûle en fait. Donc je laisse juste l'huile, le sel et l'oignon, et puis par la suite je mettrai les épices et je vous montre la suite Inch'Allah. كما راكم تشوفوا معايا صايي راه تقلى اللحم ديالي. غادي نضيف يعني كاع لي زيبيس ديالي. صافي راه دابا غندير كاع هاد الشكل هكا. Voilà, ma viande a bien pris, donc j'ai mis les épices. Je vais pouvoir en rajouter un peu d'eau. Voilà. اللي هكا باش ندخل معاهم. وغادي نزيد القزبر والمعدنوس فوقو. وغادي ندير صافي ندير الماء ديالي. ما خصكوش ديروا بزاف تاع
نتاع الماء باش يجي لكم داكشي بنين، ما خصش تكثروا بزاف، يعني جوست كيفو. Voilà, j'ai mis mon persil, j'ai mis de l'eau directement et puis je vais pouvoir mettre mes cardons. Donc voilà, درت الماء، درت يعني هكا الماء مع لا صوص يعني، وغادي نجيب الخرشف نتاعي نديرو فوقه، لحقاش الخرشف ما خصش ما يكون يعني طايب. Donc voilà, et je vais poser mes cardons directement. غادي ندير الخرشف ديالي فوق اللحم وغادي نسد عليه كوكوت. اون فوا يطيب نحيدو ونديرو في الطاجين يتجمر مع داك الزيتون. درت في كوكوت باش الخرشف يطيب مزيان، حقاش الخرشف يشد شويه الوقت مع اللحم غادي يجي هو هذاك كيجي نيشان. Donc voilà, j'ai mis ma viande et mes cardons. Donc je vais fermer la cocotte. Une fois que je sens que c'est cuit, je vais les ressortir pour pouvoir les mettre dans un tagine. Moi je préfère poser dans un tagine pour qu'il finisse sa cuisson dans un tagine avec les olives. Donc voilà, les olives c'est pour la fin. Donc moi j'ai mis ma viande avec voilà, avec une fois que j'ai mis de la sauce, je mets directement mes cardons. Voilà, pas trop de sauce, hein, juste ce qu'il faut. Voilà, puis je vais fermer ma cocotte. Donc il faut à peu près 15-20 minutes et je vais retirer tout ça et je vais pouvoir les mettre dans un tagine. Vous pouvez très bien les laisser comme ça, c'est votre choix, mais vous pouvez aussi les mettre dans un tagine. Au visuel c'est plus beau, mais c'est chacun ses choix. Donc mais sinon ça, dans tous les cas vous pouvez le laisser donc comme ça. Moi je vais laisser 15 minutes, ensuite je retire et qui finisse la cuisson dans un tagine. Voilà, je vous montre la suite inchallah. Voilà, كما قلت لكم درت الماء يعني سقيته وما خصكوش تكثروا الماء غير شويه. نسيت الماء تيشان تاع الحك غادي نديرها شويه حتى هي هنا، خصكم تخلطوها، نسيتها باش نقولها لكم في الاول، معليش غادي تطلق. J'ai mis une cuillère de concentré de tomate ici. Donc je ferme le tout et je reviens bi'idnillah. Voilà, je vais laisser cuire à peu près une 15-20 minutes comme ça et je reviens bi'idnillah. فوالا سديت كوكوط ديالي، غادي نخليها تطيب على واحد 15-20 دقيقه ونرجعها في الطاجين باش تجمر على خاطرها ونرجع معكم باذن الله. كما راكم تشوفوا الخرشف ديالي مع اللحم راه طاب، يعني صافي حليت عليه كوكوط، كنحصلوا على هذا الشكل. اللي بغات غادي نضيف له الزيتون، اللي بغات تضيف له الزيتون غير في كوكوط وغادي تحط في الطبسي، يعني الطبسي كبير تقدر تحط، واللي بغات تصاوبو في الطاجين وتخليه يتجمر تقدر ديرو في الطاجين. دونك اللي بغات تخليه في كوكوط عندها خصها تضيف له غير الزيتون وتخليه يتجمر على خاطر تنقص له وتخليه يتجمر. واللي بغات ديرو في الطاجين انا غنديرو في الطاجين وغادي نزوقو بالزيتون ونخليه يتجمر على خاطرو، يعني كيف ما بغيتو. Voilà les filles, mes cardons sont cuits avec la viande. Donc vous avez le choix pour les olives, soit vous rajoutez les olives directement ici, soit vous mettez tout dans un tagine et puis vous mettez les olives et puis laissez cuire tout doucement, en fait, à feu doux pour pouvoir avoir une sauce assez concentrée. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris les démarches. Et puis je vous montre la suite. Moi je vais poser, je vais les décorer dans un tagine puis laisser cuire doucement. Je vous montre le résultat final binillah. Voilà les filles, j'ai tout mis dans un tagine et puis je vais pouvoir décorer avec les olives. Les olives ça donne un goût avec le khorshef, c'est très très bon. Donc voilà, vous mettez un peu les olives un peu partout. Puis vous laissez cuire. Moi j'aime bien les mettre dans un tagine comme ça. Et puis je vais laisser à peu près une vingtaine de minutes, ouais, comme ça. Et afin de que la sauce soit bien épaisse ou concentrée. Donc voilà, ça donne ça. Et puis je vais laisser cuire une 15-20 minutes. Et puis je retire le tout. Voilà les بنات كما قلت لكم صافينا غديتو في الطاجين. غادي نخليه يتجمر على خاطرو. ضفت له الزيتون هو والخرشف كيعطي واحد مذاق رائع. دونك انا درت له الزيتون ورديته في الطاجين ديالي يتجمر على خاطرو
وصافي. هذا الشكل، هذا الشيء ما كان غادي نردو يطيب، يعني يتجمر على حساب واحد 15 حتى 20 دقيقه، وغادي نحيدو بالصحه والهنا. هذا الشيء اللي كاين. واللي بغات تخليه في كوكوط عاد تقدر تخليه، تزيد فلوس الزيتون وتخليه يتجمر على خاطرو. انا كيعجبني هاد، يعني يعجبني نردو في الطاجين يطيب على خاطرو، يعني نقدمو هكا في الطاجين. واللي بغات تخليه هكا في كوكوط تقدر تخليه، ما كان مشكل. نتمنى تعجبكم هاد الوصفه وتجربوها. راه الخرشف راه رائع وصحي. وقتو بعداك هذا بروفيتي بيان بالصحه والراحه. راه ساهل وكيجي بنين بنين بزاف مع الزيتون. تقدروا ديروه مع اللحم ولا الدجاج، اي حاجه اللي كانت عندكم في الدار ديروها. فوالا البنات، نتمنى تكون عجبتكم هالوصفه وتجربوها. Voilà les filles, voilà, donc ça va être comme ça. Je vais le présenter comme ça. Je vais laisser une 15 à 20 minutes à peu près, puis je vais pouvoir le présenter. Moi j'aime bien le poser comme ça dans un tagine, mais vous pouvez le laisser dans la cocotte et puis rajouter juste les olives et laisser prendre en fait. Voilà, j'espère que vous allez aimer, et puis n'hésitez pas à l'essayer, c'est très très bon, hein. Le khorchef, ça va ça va ensemble avec le zitoun, avec les olives, et c'est très très bon. N'hésitez pas à l'essayer, mais vraiment c'est la période de l'khorchef, ou bien le cardon. Donc n'hésitez pas, c'est très très bon en tagine avec comme ça, c'est délicieux. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, et puis je vous dis à la prochaine vidéo bidnillah, et puis sahaftorkom.